बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरे रब की पकड़ ऐसी होती है कि जब वो बस्तियों को पकड़ता है, वो बस्तियां जो कि जालिम हों। बेशक इसकी पकड़ बहुत शदीद दर्दनाक है। सूरह हूद की आयत नंबर 102 का तर्जमा मैंने आपके सामने इस वजह से रखा है क्योंकि मैं आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ इस व्लॉग में वो दिल दहला देने वाली हैं। तशद्दुद और जुल्म के हवाले से इस आयत का तर्जमा सामने रखने का मकसद ये भी है कि रियासत पाकिस्तान में जिस बदतरीन तरीके से एक मासूम शहरी अली बिलाल पर तशद्दुद किया गया है, इसकी नज़ीर नहीं मिलती। जो कमेटी की फाइंडिंग्स हैं वो मेरे पास आ गई हैं। मैं आपको पूरी फाइंडिंग्स पढ़ के बताऊंगा और उस फाइंडिंग्स में आप ऐसी चीज़ें देखेंगे जिससे आपकी रूह कांप के रह जाएगी। और इसके साथ जो पोस्टमार्टम में 25 पॉइंट्स ऐसे बताए गए हैं जिस पे जिस्मानी अज़ा पे अली बिलाल के तशद्दुद किया है, वो 25 पॉइंट्स कौन से हैं, रिपोर्ट फाइंडिंग क्या कहती है। इसके साथ साथ अली बिलाल के वालिद को अगवा कर लिया गया है और जनाजे के फ़ौरन बाद से इंसाफ लॉयर्स फंड खसूसन फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि वो गायब हैं और उन पर प्रेशर डाला जा रहा है। किस बात का प्रेशर डाला जा रहा है ये भी आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। ये जो फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट है, ये कमेटी इन्वेस्टिगेट कर रही थी अली बिलाल के मर्डर को। उसने ये पेश की है और इसके 4-5 पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं, पढ़ के भी सुना देता हूं। मैंने आपको जैसे कि कल के व्लॉग में बताया था कि अली बिलाल को एक गाड़ी में 2 लोग जो हैं वो हॉस्पिटल लाए और उसकी फुटेज बाकायदा तौर पे मौजूद है और उसके बाद वो 2 लोग गायब हो गए। फाइंडिंग्स एग्जैक्टली ये आई हैं कि उसमें पहला पॉइंट ये है कि सीसीटीवी फुटेज रिवील्ड दैट 2 people brought Ali Bilal, who was badly injured, to the hospital. The pair subsequently disappeared after Bilal was pronounced dead. यानी 2 लोग ऐसे लोग जिनका पता नहीं है वो अस्पताल लेके आए और वो नामालूम अफराद हैं और वो नामालूम अफराद ने जो है वो उन जो बिलाल को हवाले किया हॉस्पिटल के और उसके बाद वो चलते बने। अभी तक पता नहीं लगा कि वो आया कि वो पुलिस कस्टडी में इनका हुआ है या किसी और दहशतगर्द ने इनको मारा है, XYZ कोई भी है। लेकिन इतना ज़रूर कंफर्म है कि अली बिलाल को पुलिस की वैन में बैठा के लेके जाया गया था। सोशल मीडिया पे एक प्रोपोगेंडा हो रहा था कि पुलिस ने इनको नहीं बिठाया, ये पहले की गिरफ्तारी की फुटेज है। वो प्रोपोगेंडा एक्सपोज हो गया क्योंकि अली बिलाल की जो फुटेज बनाने वाला शख्स है काजमी साहब हैं, उनका ताल्लुक नियो टीवी से है और एक और तहरीक इंसाफ का कारकुन है जिसने प्रिजनर वैन में उसकी बनाई थी 7 फुटेज। उसने बताया कि उनके वालिद साहब से आखिरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था मैं आ जाऊंगा और वो फुटेज बिल्कुल जेन्युइन है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगला पॉइंट इसका क्या कहता है। अगला पॉइंट इसका मेरी तरफ से मैं बहुत जज्बाती हो गया था ये पढ़ के कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सजेस्ट दैट ही वाज सब्जेक्टेड टू मैसिव ब्लंट ट्रॉमा। यार ये मैसिव ब्लंट ट्रॉमा होता है जब आपको बहुत ज़्यादा मारा जाता है। मैसिव ब्लंट ट्रॉमा से आपकी डेथ होती है कि जब आप पर ऐसा तशद्दुद किया जाता है जिसको आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, जिसका प्रेशर और ट्रॉमा इतना ज़्यादा हो कि आप मर जाएं। तो ये इंसानों का माशरा है, ये जानवरों के माशरे में भी ऐसा नहीं होता है कि जिस तरह से इसको मारा गया है। अब फ्रैक्चर टू हिज स्कल एंड सब्सिक्वेंट ब्लीडिंग हैज़ बीन साइटेड एज अ कॉज ऑफ डेथ। मुतअद्दिद जो है सर पे इंजरीज आई, उसके सर को फटा, स्कल डैमेज हुआ, खून निकला और उसकी डेथ हो गई। अगला रिपोर्ट का पॉइंट यह है कि रिपोर्ट ऑल्सो नोटेड डैमेज टू हिज लिवर, उसके जिगर को नुकसान पहुंचाया गया, स्प्लीन एंड टेस्टीज, उसके नाजुक अज़ा को नुकसान पहुंचाया गया, विच लेड टू ब्लीडिंग, और जिसकी वजह से खून बहा और उसकी डेथ हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो लोग, मैं आपको ये बताऊंगा कि जो बच्चे जो देख रहे हैं इस वीडियो को काइंडली ना देखें क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत ही ट्राजिक है और इसमें मैं जो चीज़ें शेयर करने लगा हूँ कि उनके बॉडी पार्ट्स के हवाले से कि कहाँ कहाँ तशद्दुद हुआ है। 25 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर तशद्दुद हुआ है। अगर हम देख लें, पहले लेफ्ट साइड का हिस्सा देखें, आपको मैं दिखाऊं फेस में, तो उनकी नाक पे तशद्दुद हुआ है, होंठों के ऊपर हुआ है और फिर चीक पे हुआ है लेफ्ट साइड वाले। फिर ज़रा स्कल पे आते हैं। स्कल पे मल्टीपल इंजरीज आई हैं, खून बहा है, स्कल को डैमेज किया गया, फ्रैक्चर हुआ है। फिर ज़रा राइट साइड वाले इस पे आए तो आपको पता लग जाएगा कि राइट साइड पे एक बहुत बड़ा मार्क है, ऑपरेशन मार्क है, तशद्दुद का निशान है जो कि राइट साइड के आगे है, फिर आँखों के नीचे है और ये बड़ा वाज़े तौर पे उनकी जब डेड बॉडी आई थी तब भी देखा जा सकता था। फिर लेफ़्ट नोज़ है, फिर लेफ़्ट का मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है। तकरीबन 7 से 8 पॉइंट यहाँ पे आप देख रहे हैं इस फिगर में, और बाकी आपको पॉइंट मैं बता देता हूँ। ये पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर है जो आप ये देख रहे हैं तस्वीर, और इस बॉडी के स्ट्रक्चर में जो मुतअद्दिद पार्ट्स हैं, अगर बात की जाए फ्रंट बॉडी की
تو کونیاں ہیں، اس کے بعد ہاتھ کی ہتھیلیاں ہیں، اس کے بعد پھر آپ کی ٹانگ کے یہ جو جس تھائی کہتے ہیں ہم وہ ہے، پھر نازک اعضاء پہ تشدد ہوا ہے، پھر رائٹ تھائی ہے، اور پھر اس کے ان کے پیٹ کے اوپر ایک جگہ ہے اور سینے کے نیچے ایک جگہ. تو یہ اور پھر نیچے جو فیٹ ہیں ان کے اینکلز ہیں اور پیروں کی انگلیاں ہیں. بیک سائڈ آف دی باڈی پہ دونوں شولڈرز کے بیک پہ اور دونوں کونیوں پہ اور پھر دونوں ہتھیلیوں پہ تقریباً 25 ایسے پوائنٹس بنتے ہیں جہاں پہ تشدد کیا گیا. یار کہ انسان ہو یا حیوان ہو، یہ کس معاشرے میں ہم رہتے ہیں؟ مطلب از دس بنانا ریپبلک؟ کیوں آپ نے ایک معصوم شخص کو اٹھایا؟ اس معصوم شخص کا کیا قصور تھا عمران خان کے حق میں نعرے مارنا؟ کیا قصور تھا کہ وہ جو علی بلال کو آپ نے اٹھا کے اتنا مارا؟ یا اس پہ کوئی چارج بتا کے فریم کریں. غداری کا مقدمہ کرنا ہے آپ نے، دہشت گردوں کو بٹھا کے آپ انٹرویو کرواتے ہیں اور اس کے بعد انہیں چھوڑ دیتے ہیں. اور اس بندے کو اٹھا کے، جو معصوم بندہ آپ نے اٹھایا، آپ نے اٹھانا ہے، آپ جا کے ہمت کریں نا، پھر عمران خان کو مجمع سے اٹھا کے لائیں. وہاں پہ تو آپ کی پولیس آتی ہے، واپس گرفتار ہو کے پولیس جاری ہوتی ہے، لیکن آپ کا بس ان معصوم لوگوں پہ چلتا ہے. اس وجہ سے آپ تشدد کرتے ہیں، اور یہ بدترین تشدد کیا گیا. اسی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے پوری آیت پڑھ کے سنائی ہے کہ پوری بستی گرفت میں آتی ہے، ایک شخص گرفت میں نہیں آتا. اور یہ خدا بڑا واضح کھول کر کہہ رہا ہے کہ جس طرح سے آپ نے اس معصوم بچے کو مارا ہے، ہم اس کو 110% جو ہیں اس کے حق میں آواز بلند کرتے ہیں. سارے صحافی اس کو کنڈیم کر رہے ہیں، سب کچھ جو ہے وہ اس حوالے سے ہو رہا ہے. اور ہم جب تک اس کو انصاف نہیں ملتا ہے اپنی آواز کو اسی طرح بلند کرتے رہیں گے. یہ تو چھوڑیں، آپ نے علی بلال کے والد کو اغوا کر لیا ان کے جنازے کے بعد سے، صرف اس وجہ سے فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ان پہ پریشر ڈال کے معافی تلافی کی جائے اور ان سے کہا جائے کہ یار میں انہیں معاف کرتا ہوں جنہوں نے بھی یہ کیا ہے. بیکاز آپ پریشر ڈالیں گے، وہ تو ایک کمزور شہری ہے، وہ بیچارے پوری رات بیٹھ کے اپنی FIR تک نہیں کرا سکا ہے، تو اس نے آپ کے خلاف کیا کر دینا ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ آپ کی طاقتیں ساری آپ کی ہیں. ایک خدا آپ بھولے بیٹھے ہیں، خدا بھی کوئی ہے کہ اس کے پاس بھی کوئی طاقت ہے؟ طاقتیں تو ساری آپ کی ہیں. تو آپ تبھی تشدد اتنا کر کے لوگوں کو منوانے کی کوشش کریں. دیکھو اگر آپ نے یہ کیا تو ہم عبرت کا نشان بنا دیں گے، تو یار اس کی پکڑ بھی ہونی ہے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے. تو آپ وہ عمل کریں جس کو آپ سہ سکیں پھر بعد میں، کیونکہ اس کے بعد ایک شدید دردناک عذاب ہے جو کہ خدا اپنی گرفت میں ان قوموں کو لے لیتا ہے جو ایسے ظلم کرتی ہیں، جو ایسے معصوم لوگوں کو بے دردی کے ساتھ مارتی ہیں، جن کی ڈیتھ ٹراما سے ہو جاتی ہے. خیر، علی بلال کے والد کو اٹھا لیا گیا اور ان کے جو ہے نا علی بلال کے والد کو اٹھانے کے بعد معافی تلافی کی باتیں کی جا رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں وہ ہوتی ہے یعنی. بہرحال یہ رپورٹ ہمارے پاس آئی تھی، ہمارے پاس یہ بھی تھی. یہ کس نے کیا ہے اس کو انویسٹیگیٹ ضرور ہونا چاہیے. اس میں کون لوگ انوالو ہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچانا چاہیے. میں پہلے کسی پر بھی الزام نہیں لگا رہا کہ فلاں 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 بندے یا فلاں 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 ایجنسی یا فلاں 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 پولیس والے نے کیا ہے. نو، میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ جس نے بھی کیا اسے قانون کے کٹہرے میں لا کے جو قانون کے مطابق سزا ملتی ہے وہ خدا کے لیے دی. کیا کہیں اس سے زیادہ یار. اور فی الحال کے لیے اتنے. قبر زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.